Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina biqudumi syahri Sya'ban wa'anana fihi 'ala siyam wal qiyam wa tilawatil Qur'an. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina maulana Muhammadin sayyidil insi wal jan wa sayyid waladi adnan sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahu bi ihsan. Amma ba'du fa ya ma'asyiral muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat sedaya jamaah rawatib Masjid Jami, para jamaah pengaosan subuh Masjid Jami ingkang kaula mulyakaken, saha mugi-mugi sami-sami pinaringan derajat ingkang mulya ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita awali majelis enjing kita pagi ini kelawan pertama niat ta'allum, niat iktikaf wonten masjid niki. Ugi niat sak kata-kata niat semakin kathah niate insyaallah semakin berlipat ganda amal soleh. Amin Allahumma amin. Monggo kita awali kelawan tabarrukan bidu'a isina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asbahna wa asbahal mulku lillah wal 'azamatu wa sultanu lillah wal qudratu wal izzatu lillahi rabbil alamin. Asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka an tab'athana fi hadzal yawm ila kulli khair wa na'udzu bika an ajtariha fihi su'an aw ajurruhu ila muslimin aw yajurruhu ahadun ilaina. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fihi wa na'udzu bika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fihi. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa fattahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril fatihati wa la man masyikhina sadna wa la man abauna wa ummahatuna wa ajdaduna wa jaddaduna wa ala man mualliful kutub allati safatnaha wa ta'allamnaha wa nasharnaha wa ala man muallif hadzal kitab at-targhib at-tarhib bi jami'i anwa'i usulihim wa furu'ihim. Walaman nawas Ustaz Imam Al-Habib Al-Qutub Semlana Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bil Fiqih walaman nawas Ustaz Al-Habib Al-Musir Qutub Habib Abdul Qadir Fiqih walaman Syekhina Imam Al-Qutub Al-Ghad Al-Habib Bakar Muhammad bin Umar As-Saggaf Al-Habib Ali bin Hashim As-Saggaf Al-Habib Husain bin Abdul Muhammad As-Saggaf usuluhum wa furu'uhum wa anna wa fil marhamhum min darajatin fil jannah wa anna wa ya'idhu alaina wa auladina min barakatihim asrarihim wa anwarihim ulum fatim sakanatin fid din wa dunya wal akhirah bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 48. Nggih. 47. Nggih. Halaman 47 paling bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi amin. At-tarhib minal murur baina yadayil musalli. Ancaman dari ngelewati depannya orang sholat. Nah, mboten asal. Karena orang sholat itu innama yunaji rabbah. Orang sholat itu sedang matur, sedang ngadep, sedang sowan datang panjenenganipun Allah Rabbul Alamin, maka nggih, jangan sekali-kali melewati di depannya. Haram. Qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas, farada ahadun ay yajtaza baina yadayhi falyadfa fi nahrihi fa in aba falyuqatilhu fa innama huwa syaitan." Idza shalla nalikane salat sapa ahadukum salah suwiji sira kabeh oleh salat ila syai'in madhep ing suwiji-wiji. Ya wis ngarepe wis diwehi sesuatu. Misale sing apik nggih ngadep nang ana cagake supaya nyata batese kita salat. Nggih sing apik niku ngoten. Utawa nek teng masjid niki pun enten batas soft niku dipasno nang soft nggih. Di batas sing gak oleh diliwati niku ya wis sing ana batese soft niku ngarepe niku. Nek sak kulone maneh gak apa-apa nggih. Tapi langkung prayogi malih lebih baik lagi kalau tidak melewati depan orang sholat supaya tidak mengganggu kekhusyuannya. Apabila salah satu di antara kamu sekalian sholat, di depannya ada sesuatu, mbuh cagak, mbuh tongkat, mbuh nopo, yasturuhu kang nutupi apa syai' hu ing wong ing ahad, nutupi minanasi saking para menungso. Fa arada mongko ngarepaken sapa ahadun suwiji wong ayyajaza ing yen to ngliwati sapa ahad baina yadahi ing ngarepe wong sing salat, falyatfa mongko becik nolak sapa wong sing salat fi nahrihi ing dalem sebelahe finahrihi nggih. Nggih. Nek nahr niku gulu. Falyatfa mongko becik nolak sapa musolli fi nahrihi ing dalem sebelahe musolli. Nek sing pas niku gulune musolli nggih, tarik gulune ngono ae. Sing krihne. Nggih. Fa in aba nek ngeyel, kalau ternyata masih bangkang, fal yuqatilhu mongko becik perangono. Niki kira-kira bahasa metaforis lah nggih ya. Mosok merangi wong pas salat, mosok nggawa apa-apa wong salat. Niat salat nggih nggawa perang, nggawa siwak. Saapi-apike mosok salat nggawa pedang, misale nggih ya. Fal yuqatilhu becik merangono sapa musollihu ing wong sing liwat. Fa innama huwa krana stuhune wong sing liwat iku syaitonun wujude setan.
Niki saking eleke wong sing ngliwati ngarepe wong kang salat. Boten angsal haram. Barang siapa yang salat sudah dikasih tanda, kecuali kalau nggak ada tandanya salah sing salat. Kayak tondo ono batese, kayak tongkat, kayak apa jenenge cagak, napa pas cagak, pas ono kursine ta napa ta bates soft ngoten niku. Kemudian ada yang melewati depannya, ya hendaklah ditolak, disingkrihne. Ya sebatas tangan biasanya nggih diadang. Nek diadang gak kena dikampleng. Nah ini bener sing ngampleng. Mergo wis diilingne, wis ditolak ngeten. Tapi biasa sing liwat arek cilik aja dikampleng, arek cilik. Sayyidina Hasan Husain naik Kanjeng Nabi salat digelan napa digendongi. Karena yang melewati orang salat itu sesungguhnya bukan manusia tapi setan. Wa sahalan sah apa hadis aidon halimane. Niki hadisnya sahih riwayat Bukhari Muslim. Wa sahalan sah juga hadis fala yada ahadan yamurru baina yadayhi fa in aba falyuqatilhu fa inna ma'ahul qarin. Fala yada maka hendaklah jangan membiarkan siapa orang yang salat ahadan kepada seseorang yamurru yadayhi yang melewati di depannya. Kalau ada orang sholat sudah ada batas depannya. Falayada ahadan yamurru baina yadayhi. Maka jangan membiarkan orang yang melewati depannya itu. Nggih. Fa in aba kalau ternyata masih enggak mau juga falyuqatilhu maka perangilah. Nah, ini beda redaksi saja. Tapi intinya sama. Bahwa cegahlah sekuat-kuatnya orang yang akan melewati kita sedang sholat. Ojo maneng masalah wong liwat, masalah awak dewe misalnya bersin atau ada sesuatu yang harus nidu atau nopo nggih utawa nopo jenenge itu jangan ngadep ke depan tapi ngadep ke kiri atau ke kanan. Misalnya watu, utawa nopo apa saja yang mengganggu kelangsungan sholat, ya maka noleh ke kiri atau ke kanan. Kenapa? Karena fa innama yunaji rabbahu. Karena orang sholat ini sedang menghadap kepada Allah Rabbul Alamin. Maka hendaklah kamu perangi. Fa inna ma'ahu al-qarin. Fa inna ma'ahu karena sesungguhnya ma'ahu menyertai orang yang lewat al-qarin ada setan namanya qarin. Qarin niku istilah Quran, yaitu setan yang selalu membarengi seseorang. Jadi setan niku kan pun dungane pada saat itu diijabahi mbak Gusti Allah. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, nek pancen jenengan pun menvonis kula sebagai makhluk terkutuk, kula nuwun panjang umur mawon sampai kiamat. Qala innaka minal munzirin. Ya wis tak turuti kon urip. Tak turuti sampai kiamat. Bareng ngono dasakno sumpah setan nggih. Sumpah bakal menggoda hamba-hamba ya Allah sing ngadep nang Gusti Allah. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim tsumma la tajidu aktsarahum syakirin. Sungguh ya Allah akan kami datangi mereka para hambamu itu dari depannya, dari kanannya, dari kirinya, dari belakangnya. Nih. Tsumma la tajidu aktsarahum syakirin, sehingga kamu enggak akan dapatkan mereka, kebanyakan mereka itu bisa ibadah kepadamu. Nah. Akhirnya mergo gak mati sampai kiamat,
tetap melahirkan anak beranak tapi gak ono sing mati. Sehingga sedangkan Bani Adam ya lahir ya mati. Jumlahnya akan setan. Setiap manusia iku ono setane jenenge korin. Membarengi. Makanya nek ono wong mati, mari si fulan mati terus kok ono gondorwone. Nah, ketepaan nek sing mati iku wong jahat. Kadang-kadang ana sing mergo napa? Mergo setan sing bareng niku wong apal karo gerak-gerike. Dadi wis mati kadang-kadang sik ujud, sik teko nang omahe namu. Oh nak kon terusno main judi, main anu. Ah, iki setan. Utawa wis nak wis trimo ibadahmu saiki karek bebas kon gak usah salat gak apa-apa upamane. Iku setane. Utawa sing jahat nemen kadang-kadang nggih wong mati dadakno mari mati ana ambune basin. Bentuke mbok gondoruwo, mbok kuntilanak. Lah iku korine wong sing mati niku wae. Sedangkan orang yang mati sudah selesai. Nggih. Nggih. Sudah selesai, sudah sampai pada masanya. Sakwalike nek wong soleh, ulama, wali wis meninggal, nggih sampun meninggal. Dadakno kula haji ketemu Mbah Yai Hamid, wis pirang-pirang tahun sik ketemu Mbah Yai Hamid. Wis aku ketemu Habib Fulan. Mbah Yai Fulan. Lho niku nggih saking senenge. Nah niku mboten korin niku malaikat. Nah nggih malaikate. Malaikat sing barengi napa jenenge ulama tersebut atau kiai tersebut. Nggih istilahnya nggih korin bareng. Utawa jin saged jin soleh. Jin niku saking senenge karo menungso karena kemampuannya itu memang di bawah manusia. Kemampuan intelektualnya, kemampuan ngajine, nggih. Sing kuat niku fisike. Jin niku lebih kuat daripada manusia tenagae. Ana wong soleh. Nggih saking senenge sampai kadang-kadang di ana sing dijak salat 5 waktu teng Masjidil Haram. Masjidil Haram. Terus digendong. Niku pernah terjadi dalam sejarah tasawuf. Sejarah ulama tasawuf wonten sinten ulama sinten namine sudah diikuti, wah sudah berjalan. Pada suatu saat ketika jin niku wau kekeselen gendong terus-terusan mergo pas cegek dirotono kiyaine niku. Dirotono nang laut. Wong pancen kemampuan imane nggih sak monten niku. Mergo masih gurune wis dilayani pirang-pirang tahun, pas cegek, pas kesel diuncalno ae ketepaan nang laut. Nggih ketepaan iki kiyaine wis wali pisan. Nggih mboten napa-napa. Nggih. Pada akhirnya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Jadi para malaikat, para jin-jin soleh niku seneng dengan para manusia sing soleh-soleh niku. Baik diketahui oleh yang bersangkutan maupun tidak. Lah sampai yang soleh itu meninggal pun nggih kadang-kadang ditiru perilakune ibadahe. Isun ketok mau. Yai anu sik ngimami nang Masjid Jami upamane insale. Nggih niku nggih yang meninggal sudah meninggal enggak mungkin hidup lagi, tapi yang ada itu adalah makhluk-makhluk yang mencintainya. Apakah itu malaikat, apakah itu jin. Nah, kalau orangnya jahat yang menyertai itu setan. Sampai setannya saking apale wis mati, kelakuan buruknya masih dilanjutkan. Nah, termasuk sing disebut dening Kanjeng Nabi wong sing jahat itu adalah iki, wong sing ngliwati wong nek ngarepe wong salat. Lah iku yakin kon duduk menungso iku. Tapi korin setan. Nah, gepuken ae.
Nah, ini gambaran dosane wong sing ngliwati ngarepe salat. Tapi nggih wangsul niku wau batese niku nggih sak cukupe wong sing salat, nggih sak soft niku. Selebihnya arah kulone nggih mboten napa-napa, bukan menjadi pelanggaran. Pun nggih at-targhib fil adzan wa hikayatihi. At-targhib pindah bab. At-targhibu utawi demenaken fil adzani ing dalem adzan wa hikayatihi lan sejarahe adzan. Bab berikutnya adalah anjuran tentang adzan dan beberapa hikayat atau asal muasal disyariatkannya adzan. Adzan niku saapi-apike panggilan. Gusti Allah Subhanahu wa taala nggambaraken dalam sebuah pertanyaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang surat Fussilat. Fussilat niku juz pinten? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Gusti Allah menyampaikan pertanyaan yang tidak perlu dijawab karena jawabannya sudah jelas. Apa pertanyaan itu? Wa man ahsanu qaulan. Siapakah orang yang lebih baik ucapannya? Siapakah orang yang lebih baik perkataannya mimman da'a ilallah dibanding daripada orang yang ajak-ajak menuju Allah Subhanahu wa taala wa amila sholihan dan dia sendiri melakukan amal soleh. Wa qala dia pun berkata innani minal muslimin. Sesungguhnya aku ini adalah orang muslim. Ya jelas tidak ada yang lebih baik. Karena uang tukaran atau debatan atau adu argumen dengan orang berbeda agama lalu melahirkan ketegasannya wis gak tedeng aling-aling ya. Isun niki belo agama, aku umat Kanjeng Nabi. Nah, ngene iki maksiat jenenge. Amar ma'ruf nahi mungkar. Lah ini ajaan sing paling utama menurut firman Allah Subhanahu wa taala. Terus Gusti Allah gak ono ucapan, ajakan, panggilan yang melebihi keutamaannya, lebih mulia, lebih mahal daripada ajak-ajak menuju Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada ajakan melebihi utamanya amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak ada seruan yang lebih mulia daripada ajak-ajak sembahyang jamaah. Nah, niki lalu ditafsiri oleh para ulama. Ayat Fussilat niki merupakan ayat yang menerangkan tentang keutamaannya azan, bahwa keutamaan azan ini adalah seruan yang paling besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya azan. Ya, ini semua kan terkandung dalam azan. Da'a ilallah, ajak-ajak nang Gusti Allah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Masuk dalam azan. Wa amila sholihan. Orang azan mesti amal soleh. Mari azan mesti salat, jelas. Wa amila sholihan. Wa qala innani minal muslimin, jelas. Nggih. Asyhadu an la ilaha illallah. Nggih, itu semua kesaksian tentang keislamannya. Itu kalau ditafsirkan kepada azan. Ditafsirkan secara letterleks, pendekatan kosakata pun tetap tidak perlu
mendapat jawaban pertanyaan Allah ini, karena memang berseru ke jalan Allah sekaligus melakukan amal soleh dan menyampaikan ketegasan pendiriannya bahwa aku ini tidak goyah orang muslim. Itu wis pernyataan yang termaha. Wa qala lan dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza adzana fi qaryatin ammanahu Allahu azza wa jalla min azabihi dzalikal yaum. Idza adzana lain nalikane wis azan sapa wong fi qaryatin ing dalem siji desa, amanaha mongko paring kesentosaan, paring kenyamanan, paring kesahduan sapa Allah Subhanahu wa ta'ala ing qaryah min azabi saking siksane Allah dzalikal yaum ing dalem dina iku. Apabila suatu kampung, suatu pedukuhan, suatu komunitas, suatu pertemuan, suatu perumahan kok di situ dikumandangkan azan dalam suatu hari itu, dawuh Kanjeng Nabi, maka Allah akan limpahkan kenyamanan dan keamanan dan kesetosaan pada tempat tersebut untuk hari itu. Nek azane ping 5, nggih berarti keamanannya ping 5. Dadakno langgare dienggurno, dadakno masjid dipreino, mergo jamaah mek loro. Gak apa-apa. Sing azan buanter, sing jamaah wong siji wong loro niku tetap mendapat keutamaan yang tak terhingga dan tak ternilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ono sing azan tok ternyata gak ono jamaah. Misale minimal oleh ikhtiar ajak-ajak jamaah, oleh ganjarane azan, oleh ganjarane qomat. Niki nek menurut pendekatan syariat. Jadi kalau bisa jangan sampai ada satu di antara kita ya yang menggurni musala sakno sing bangun. Nggih. Sakno sing bangun ngoyo-ngoyo bangun, ngoyo-ngoyo ngeragati. Nah ini hadisnya. Allah akan limpahkan keamanan ketika azan itu dikumandangkan. Satu. Yang kedua hadis lain. Wong nek azan itu sama dengan memperkuat agama karena ada hadis nggih. Ya'juj Ma'juj itu nggih. Ya'juj Ma'juj itu yang sekarang sedang dikerangkeng oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nggih di sebuah gunung yang tidak ada yang ya ada kepastiannya Gusti Allah sing ngerti. Enten hadisnya ada beberapa keterangan. Itu Ya'juj Ma'juj terus menggerogoti besi kerangkengannya yang dibangun oleh Dzulqarnain. Teng surat Kahfi niku. Dzulqarnain ketika Ya'juj Ma'juj membuat kerusakan di muka bumi. Lalu oleh Raja Dzulqarnain, orang soleh menurut kisah klasik, nggih, teng zamane Nabi sinten itu lalu dihukum Ya'juj Ma'juj dikerangkeng dengan besi yang kuat. Besinya itu dikerokoti dan hampir copot, hampir punah. Hampir kalah besinya nih. Tapi ketika azan dikumandangkan, besi niki kembali kuat. Nah, krokoti malih setelah ada sholat berlalu. Terus sampai ketika akhir zaman orang sudah kurang mengumandangkan azan. Nggih, akhire wesine niki nggih tayengen. Akhir zaman semakin jarang orang sholat, tondone semakin hilang, semakin tidak dikumandangkan azan, akhirnya membuat Ya'juj Ma'juj ambrol tembok ini wesine ambrol, akhirnya nyerang masyarakat. Nah, situ tanda-tanda
terjadinya akan hari kiamat. Nah, ini salah satu tandanya akhir zaman kalau sudah azan sudah kurang dikumandangkan. Wa qala lan dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Malik bin Sa'sa'ah radhiyallahu an. Napa terus Kanjeng Nabi? Ya Malik, idza kunta fi ghanamika aw badiyatika fa adzanta lis-shalah farfa sautaka bil adzan fa innahu la yasma'u sautal muadzin insun wala jinnun illa syahida lahu yaumal qiyamah. Niki dawe asbabul wurudnya ini adalah wong angon. Terus Kanjeng Nabi dawuh teng Malik bin Sa'sa'ah. Idza kunta nalikani ana sira ya Malik fi ghanamika ing dalem wedhus sira. Nek kon pas angon di wedhusmu ya Malik, au badiatika utawa kon pas ana di ora-ora. Apakah ada di pertengahan padang pasir, apa di hutan, apa di persawahan, apa di pertambahan. Fa adzanta li shalah, lalu kamu kumandangkan salat. Wis gak apa-apa, masih ijenan kok on azan. Farfa sautak, banterno kon. Oleh azan banterno. Pancene sunnahe azan niku banteraken swara. Kenapa harus keras? Fa innahu la yasma'u sautal muadzin insun wala jinnun. Karena sebuah kumandang azan itu tidak disaksikan oleh makhluk jin maupun manusia kecuali ia akan menjadi saksi di hari kiamat tentang azanmu itu. Semakin banter, semakin banyak yang mendengarkan, semakin banyak yang menjadi saksi azan kita di hari kiamat. Mangkane mergo utamane wong muadzin. Muadzin niku setara keutamane kali imam salat. Setara. Saya sebut setara karena ada khilaf di antara para ulama mana yang lebih afdal. Apakah muadzin, apakah imam? Yo ngoten niku di antara para ulama, oh sing utama iku muadzin. Soale sing aja-aja azan, sing gare wong akeh nang musala, sing akeh nang masjid iku mergo azane banter. Nah, maka azan lebih afdal. Ada yang mengatakan ya ini cuma hanya karena soal keafdalian. Ada yang mengatakan imam. Kenapa? Nggih, imam ini menjamin nggih wis karena imam merupakan pimpinan ya ndi-ndi nek pimpinan niki si pengarep, maka pengarep dalam keafdalian dan lain sebagainya. Niki mergo napa jenenge tidak lain adalah karena saking utamane seruan azan. Lah monggo mbok jamaah mbok gak pancen gak ono pas nyungkani banyu. Nyungkani ngerti ya nyungkani banyu. Banyu laut teko nyungkani banyu ndek tambak. Oh kok gingsir srengenge azan. Oh pas panen no, sawah azan. Oh pas no, pasar azan, mboten napa azan. Tapi nek ana masjid ya cukup nek masjid di pasar niku mawon. Kok nek siap tuku azan kok malah bingung. Ya. Nggih mergo sunnah kifayah niku nggih. Azan niku sunnah kifayah kalau sudah ada di kampung. Misalnya nek kampung ana sing azan wis cukup. Padha karo jawab salam. Jawab salam wong sak rombongan ketemu rombongan. Assalamualaikum. Siji ae, ojo kur. Assalamualaikum. Wis rombongan situ ae. Waalaikumsalam. Mboten. Sunnah kifayah ngawiti salam. Nggih. Nek sing jawab oleh akeh mergo fardu kifayah. Jawab azan. Jawab azan, jawab salam. Jawab salam niku fardu kifayah. Nggih, niki mawon nggih. Terus ini beberapa hadis yang berkaitan dengan keutamaan azan. Nah, monggo ojo ngenteni muazin, sapa sing luwih dhisik nang masjid
Nah, diroyok. Nah, cek muadzine gak telat. Nah, ngoten. Wallahu a'lam bishawab. Mugi-mugi kula panjenengan sami pinaringan ilmu sing manfaat, pinaringan ati sing selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, pikiran yang senantiasa bisa konsentrasi dan istiqomah ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala biidnihi wa mannihi wa karamihi akramal akramin wa bi syafaati habibihi sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi allimna alladhi yanfa'una rabbana iftah 'alaina hikmatak wa anshur 'alaina min khazain rahmatik ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa dhihnan dhakiyya wa qalban khashi'a wa lisanan dhakira wa rizqan wasi'a halalan thayyiban mubarakan nafi'a. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalan la yarfa' wa du'ain la yasma'. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal 'ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Allahumma ihdina bihudak waj'alna man nusari fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asa. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Fadl subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nunaku nggih pangapunten. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.